ମନି ବୋଉ କିଏ? ଝିଲି ବୋଉ କି? ଆସ ଆସ, ହେଇ ତମ କଥା ମନେ ପକଉ ପକଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲ। ଏସବୁ କ'ଣ? ଝିଲି ବୋଉ ବୋହୂ ଆମର ପ୍ରଥମ କରି ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛି ମନି ବୋଉ। ଭାରରୁ କିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଆଣି ଆସିଥିଲି। ଆମ ସାହିର ପୁରୁଖା ଲୋକ ତମେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ଆଉ ତୁମ ପିଲେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମନି ବୋଉ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଅୟସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ସିନା କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଜିକାଲି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେବା କିଏ କରୁଛି? ତେଣୁ ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ। ବୁଝିଲ ଝିଲି ବୋଉ, ବୋହୂ ଫୋନ୍ କଲାଠୁ ଫୋନ୍ ଉଠଉନି। ଶୋଇଥିବ 2 ଘଡ଼ି ଯାଏ ମୋ ପୁଅକୁ କାମରେ ଲଗେଇ। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ଭାତ ଚିପି କହିଦେବି ହାଣ୍ଡିକ ଭାତ କଥା ପା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଛି ବୋଲି ଜାଣିଛି ତା ପ୍ରକୃତି। ତୋତେ ମିଛ ମୋତେ ସତ। ମୁଁ ପା କଲିକତାରେ ଥିଲାବେଳେ ଖାସ୍ ଦିନ 9ଟାରେ ଉଠିବ, ଆଉ ସବୁ କାମ ମୋ ଉପରେ ପକେଇବ। ମାଛ ମାଉସ ହେଲେ 2 କେଜି ନିଅଣ୍ଟ ତାକୁ। ମୋ ପୁଅ ଖରା ତରାରେ ସିଝି ଝାଳ ନାଳ ହେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଛୁଆ କାମ କରି ଅଫିସ ଯାଉଛି। କେଡ଼େ କୁଢ଼ିଲୋ ମା! ବସି ବସି ବୋପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଛି ଖାଲିଲୋ ଝିଲି ବୋଉ। ପିଠା ପଣା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ପୂଜା ପୂଜି ଏସବୁ କରି ଜାଣିନି। 2ଟା ଭାତ ବସେଇ ଦେଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଘୋଳେଇ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଫୋନ୍ ଧରେଇଥିଲେ ସିନା ଦେଇଥାନ୍ତି ଧରି। ଚାକିରି ବାକିରି ନ କରି ଘର ଭାଙ୍ଗିବେ ବୋହୂ ବୋହୂ ମିଶି। ପୁଅମାନଙ୍କ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମାଇପ ସେବା ଭାରି ଖୁସି। ଫୋନ୍ ବି ଦଉନାହିଁ ବୋହୂକୁ ମନିଆ। କ'ଣ କରିବ କୁହ? ଆଜିକାଲି ଯାହା ମହରଗ ଯୁଗ। ବୋପାମାନେ ତ ଯାହା ଡାଉରି ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼। 2ଟା ପଇସା ଆଣିଲେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପାଆନ୍ତା। ହେଲେ ମନିଆ କହୁଛି ଥାଉ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଖଟିବ, ଘରେ ଶୋଉ। ଭଲ ଲ ସଙ୍ଗାତ, ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି କହିବି ଆଉ କାହାକୁ। ମାଇପ ବୋଲିଆ କୋଉଠିକାର ଗଲାଥର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରି ଶୁଖଉଥିଲା ଛାତରେ। ଆମ ଏଠି ହେଇଥିଲେ ପୁରା ଗାଁ କ'ଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଜାଣିଥାନ୍ତେ। କହିଲାଠୁ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ତମ ଯୁଗ କଥା ଆଉ ନାହିଁ ଲୋ ବୋଉ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ମଣିଷ। କି ମହୁ ଝରୁଛି କେଜାଣେ ତାଠି। ଆମେ ଆଉ ବାହା ହେଇନୁ ନା ପିଲା ପେଚେରା କାମ କରିନାହୁଁ। ଝିଲି ବୋଉ କାହିଁ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଘରେ ଘରେ ପା, କାଚୁଥିଲା କାହିଁକି? ମନି ବୋଉ ହଁ ସେଇ କଥା। ହୁସ୍, ମେସିନ୍ ସିନା ସଫା କରିବ, ସବୁ ମଇଳା ଲୁଗା ମେସିନ୍ରେ ତ ନିଜେ ପୁଅ ପକେଇଲା। ବାହାର କରିବି ସେ ହିଁ ଶୁଖେଇବ। ଝିଲି ବୋଉ ହଉ ଛାଡ଼। ଆଉ ତୁମେ କଲିକତା ବୁଲିଲ ନା, କେମିତି ଲାଗିଲା? ମନି ବୋଉ ହଁ ଲୋ ସଙ୍ଗାତ, ମୋତେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲେଇ ଦେଖେଇଲା ମୋ ଧନ। ମାସେ ରହିଲି, ଖାଲି ବୋଉ ଏଇଟା ଖା, ବୋଉ ସେଇଟା ଖା। ଝିଲି ବୋଉ ହଁ, ସବୁ ନିଜେ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଦିଏ ମନିଆ? ମନି ବୋଉ ନାଇଁ ମ, ଅର୍ଡ଼ର ଦିଏ। ଏଇ ଭଲ କି କରେ, ମୋ ବୋଉ ଖାଇବ ଯାହା ହେଲେ। ଏମିତି ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ଆଇଟମ୍ ବରାଦ ଦିଏ ମାଇକିଣାକୁ। ଭାରି ଆସିଥିଲା ହନିମୁନରେ, ଖାଇ ଖାଇ ଗଣ୍ଡି ମୋଟା କଲାଣି। ମାଗଣା ମିଳିଲେ ଲୋକେ ପିଚୁ ପିଇଯିବେ ପରା ସଙ୍ଗାତ। ଝିଲି ବୋଉ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ମନି ବୋଉ, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତୁମ ଝିଅ ବାହାଘର କଲ, କାହିଁ କିଛି କହିଲନି ତ କେମିତି ଅଛି? କ'ଣ କରୁଛି ଜିନି ଆମର? ମନି ବୋଉ କ'ଣ କହିବି ଲୋ ସଙ୍ଗାତ, ତାକୁ ମୁଁ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଇଦେଲି, ମୋ ଛୁଆ ହଇରାଣ ହେଲା। ଏବେ ବାପ ଘରୁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲୁ ବୋଲି ଗଞ୍ଜନା ଶୁଣୁଛି। କେଡ଼େ ଅବିବେକୀ ଲୋକଗୁଡ଼ା କେଜାଣି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଇଛି, କିଛି ଜାଣିନି। ପିଲା ଲୋକଟା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିଲା ତ, କ'ଣ ଜାଣେ କହିଲ? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସୁନା ନାକି ଝିଅ ମୋର। ବାପର କେଡ଼େ ଗେଲି। ନୂଆ ରୋଷେଇ ଶିଖୁଥିଲା। ଝିଅର ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିଗଲେ ବାପର ତଣ୍ଟି ପାଟି ଶୁଖିଯାଏ। ଖାଇପାରିଲେନି, ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଚେଙ୍କା ଲାଗିଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ। ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖାଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମରଣ ହେଉନି ତା ଶାଶୁକୁ। ପିଲା ଲୋକ, ଖାସ୍ ବସି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛୁ। ଏସି ଦରକାର ଥିଲା। ଯୋଡ଼େ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଗାଡ଼ି ଦେଇ ସବୁ କଥା ବୁଝି ବାହା କଲି। ପଇସା କ'ଣ ଗଛରେ ଫଳେ? ଆଉ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆସିବ? ରୋଷେଇ ମଝିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ଚାହା ପାଣି ବସା,
कार डायबिटीज कार डाएटिंग सबू अलग अलग कार चाहे चीनी पड़ो कार पड़ोनी नाली चा धला चा नेली चा दिन को 50 थर चाहा मु कहली कहीदेबू एते चा पीले पेट गरम हवा मो जोई सुनंद किंतु भारी सुधार से साहाଯ୍य कर दियंती मो जिनिया को बुझिल संगात फिक करी हसी झिली बो कहूथिले एबे तो कहूथिल तुम पुओ कुआड़े स्त्री को साहाଯ୍य करुची बोली माइप बोलिया जोई साहाଯ୍य कले भल तुमे जाइथिल बहु पिला जन्म करी दुर्बल थिला सोउथिला बोली सबुदिने सोउथुव जानिछ रोसेई पिठापଣା आसु नथिला से आउ पाठ पढ़ु पढ़ु बाहा ही नथिला अच्छा ता बापा कौ गछरु पैसा झाड़ी देई थांते कहिलो तुमको झियो वीडियो कॉल कर चेंका देखाइले भल आउ बहु ता बाप घर सांगे संपर्क रखिबा खराब हाँ भल आउ कथा कहूच आमे तो खोद देखीचु केड़े गुणर झीटी मनी बाहा होईची निज हाथ रे ड्रेस सिलाई करे स्वेटर मफलर बुणाबुणी करे घर सजाए सफा सफी किए पारिबेनी झोटी चिता मुरुज पकाए चाकरी करवा न करवा आवश्यकता को चाही टाण कथा कहले किए सहिबो बारंबार ताकू बाध्य करी छोट लोक देखाई चाकरी करने को कहलारू ता मन बड़ौनी सतरे कहल तुमको कौन मनी बापा घर कम साहाय्य करुनथिले अच्छा बहु कौन बाहर सौदापत्र आनिबा पिला संभाळिबा कि बिल देवा एसबू करूनी मनीर पिला नुहे कि मनीर काम से कर दउछि जदि मनी ता काम कला क्षति कौन बर भारीजारे भल पाइबा स्नेह सराग अच्छी बोली तो दिहे मो काम तो काम देखु नांती ए छोट छोट कथारे तुमे एते निंदुच आम पुओ बहु चाकरी करिसंती आमे बुढ़ा बुढ़ी टिके घर कथा बुझी दउछु घरटा समस्तंकर नुहे कि काम मिली बांटी कले क्षति कौन मनिब हाँ बहु चाकरी करिछि भारतर गदौछि बोली तुमे मुह बढ़िया करी रखिछ मो पुओ कौन पाइला ना मु कौन पाइली झिलिबो आम पिला भल पाई बाहा हिचंती ता छड़ा मो पुओर तुम पुओ परी बड़ चाकरी नाही तेणु बर भारीजा मिसी चाकरी करी घर खर्च चलाउछंती बहु जदि मो पुओ रोजगार को न देखी बाहा ही ताकू साहाय्य करुछि तेबे ताकू टिके साहाय्य करिबा मानव धर्म नुहे कि तार 4 भौणी ता बापा स्कूल टीचर तांकू ए सबु अजथा खर्च रे न पकाई ए भार आमे आम तरफ जोगाड़ीछु व्रत आगे ना दिया निया तम बहु पर झियो घर काम चाकरी आदि करी श्रमदान देऊ हेले झियो बाहाई आराम करू छोटिया कथा ए झियो बहु न देखी आमे मनीष बोली भाविले जाई आम घर परिवार सुखरे चलिबो कौन भड़ा घर हिची 50टा बदलाई गोटे मन को पाइले जाई रहिबो ता अपेक्षा केवल चिंताधारा बदलाई देले हेला घर आड़े आस केतेबेले मो बहु हातरंदा खाइबो झिली बो एतक कई आउ कहा घर को जाउथिले भार देवा पाई हेले पछरु कबाट केली मुह मोड़ुथिले मनी बो विशेष द्रष्टा एवं बंधुगण देह को नेबेनी बंधुगण आशा करी भिडियोटी आपण भल लगी भिडियोटी को लाइक और शेयर करंतु एवं एमिति नुआ नुआ भिडियो देखिबा पई चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु धन्यवाद।